कुछ खास नहीं, बस इतनी सी मोहब्बत है तुमसे, हर रात का आखिरी ख्याल, हर सुबह की पहली सोच हो तुम। ठीक एक माह बाद आजिर और कोमल की शादी थी। हर तरफ रौनक ही रौनक थी, हर तरफ हंगामे ही हंगामे थे। मगर आजिर को देखा जाता तो यूं लगता था कि जैसे दुनिया भर का जमूद सिर्फ उसकी ज़ात पे ही छा गया हो। कोई भी रौनक, कोई भी हंगामा उस पर असर नहीं कर रहा था। वो जहाँ बैठा होता, उसे वहाँ बैठे बैठे घंटों गुजर जाते। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे एहसास तक नहीं होता था। और उसकी ये हालत किसी और को ना सही मगर दानियाल को बहुत खटकती थी। वो जब भी उसे इस तरह बैठे हुए देखता था उसे गुस्सा आ जाता। मगर आज न जाने क्या बात थी कि उसे आजिर पे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि तरस आया था, रहम आया था। और वो नब्बे तरे कदमों से चलता वो उसके बराबर ही सोफे पे आ बैठा। कैसे हो? दानियाल के लहजे के साथ साथ सवाल भी बहुत धीमा सा था। मगर आजिर अपने किसी ख्याल में गुम, उसकी आवाज़ उसका सवाल नहीं सुन सका। और दानियाल उसकी कैफियत समझ गया था। आजिर। अब उसने उसे उसके नाम से पुकारा। हाँ हाँ। वो चौंक कर मतवज्जे हुआ और अपने करीब सोफे पे बैठे दानियाल को खाली खाली नज़रों से देखा। मेरा ख्याल है तुम इस वक्त अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो, जहाँ इस वक्त तुम्हारे अलावा 5-10 लोग और भी हैं, जिनकी आवाज़ें भी हैं, शोर भी है, हंगामे भी है। मगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम बैठे कहाँ हो। ऐसा क्यों है भला? कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? क्या इस लायक समझते हो मुझे? दानियाल ने उसके घुटने पे हाथ रख के उसे मतवज्जे किया था। और आजिर उसके सवाल पे उसकी सूरत देखता रह गया। इस तरह क्या देख रहे हो? बताओ ना। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, दानियाल ने फिर उसे जवाब देने पे उकसाया। देख रहा हूँ कि तुम सब कुछ जानते हुए भी किस कदर अनजान बन रहे हो, आजिर ने खासे तल्ख और चुपते हुए से अंदाज में कहा। मैं अनजान नहीं बन रहा, बल्कि तुमसे सुनना चाह रहा हूँ। दानियाल ने तुम पे जोर दिया। क्या जानना चाह रहे हो? तुम्हारे अंदर का हाल। उसने आजिर के सीने की सिमत इशारा किया। मेरे अंदर का हाल तो गालिबन तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, आजिर ने जैसे अपने हाल पे तंज किया। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा परेशानी भी मुझे ही होती है। दानियाल वाकई मुतफक्किर हो रहा था। परेशानी? मगर किस चीज़ की? उसने जानबूझकर ताज्जुब जाहिर किया। तुम्हारे हाल की। दानियाल ने उसे सर तपाप सुरता और तासुब ज़दा नज़रों से देखा था। हाँ, मेरे हाल को क्या हुआ है भला? ठीक ही तो है, बहुत खुश हूँ मैं। आखिर मेरी शादी हो रही है, 1 से 2 होने जा रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए? आसिर के लहजे में तंज था, एक गहरा तंज। दानियाल चंद सानियों के लिए खामोश हो गया। देखो आसिर, अब तंज करो या चोट, हाल बनाओ या हुलिया, फैसला तो हो चुका है, शादी तो तुमने करनी है। तो फिर इस तरह उदासी का इश्तिहार बनने की क्या ज़रूरत है? इस तरह करोगे तब भी शादी होगी, और अगर नॉर्मल रहोगे तब भी शादी होगी। मगर इससे फ़र्क ये आएगा कि सेकंड तरीके से सब कुछ अच्छा नज़र आएगा और सब खुश रहेंगे, जबकि तुम फर्स्ट तरीके पे डटे हुए हो। प्लीज़ दानियाल, प्लीज़। ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए होती, इन पे अमल करना पड़ जाए तो जान अजाब पे आ जाती है, गले में फंदा पड़ जाता है, इंसान चक्की की 2 पार्टों में पिस के रह जाते हैं, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, दिलो दिमाग की। मगर हासिल फिर भी कुछ नहीं होता। उल्टा अपने ही दिल की लाश उठाना पड़ जाती है। और अपने दिल की लाश अपने कंधों पे उठाना कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ मेरा ही अलमिया नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है। कभी तुम पे गुजरती तो तुम्हें एहसास होता, मगर खुशकिस्मत हो, दिल के मामले में मुतमईन हो, और अल्लाह तुम्हें मुतमईन ही रखे, आमीन, आजिर ने कहते हुए आखिर में उसका कंधा थपका था। और दानियाल को एक बार फिर चुप होना पड़ा। मगर फिर भी यार, मैं यही चाहूँगा कि तुम खुश रहो। दानियाल ने ज़रा तवक्कुफ से दोबारा कुछ बोलने का इरादा पूरा किया था। और आजिर उसकी बात पे बेसाख्ता नफ़ी में सर चटकते हुए तंजिया से अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, खुश तो बहरहाल नहीं रह सकता, अलबत्ता खुश नज़र आने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन आजिर, दानियाल ने कुछ कहना चाहा। आई एम सॉरी दानियाल, मैं इस वक्त कुछ सुनने की पोजीशन में नहीं हूँ। जो जैसा चल रहा है चलने तो, बस गहराई में मत जाओ, गहराई में जाने से हमेशा नुकसान होता है। आजिर उसे हाथ उठाकर रोकते हुए वहाँ से उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों में क्या खुसर पुसर हो रही है? वो भी इतने संजीदा मूड में। आयशा बंदी उन दोनों के करीब चली आई थी। कुछ नहीं पुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके बेटे को हर यार गहराई में जाने की आदत पड़ गई है। उसे कहीं ज़्यादा ना सोचा करे, शादी के दिन करीब है, इसलिए अपने ज़हन पे ज़्यादा बोझ न डाले, आजिर हल्के फुल्के अंदाज में कहता। आयशा बंदी की तरफ मतवज्जे हुआ। कैसा बोझ? उसकी बात पे आयशा बंदी को उलझन हुई। अजीब उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है, बड़ा फारिग टाइम है इसके पास। आजिर के अंदाज पे गौर करने के बाद आयशा बंदी को अंदाज़ा हुआ था कि वो मजाक कर रहा है। तब उन्होंने कुछ रिलैक्स होकर दानियाल की तरफ देखा। फारिग टाइम तो तुम सबके पास ही है,
सोचते तो तुम भी रहते हो, अब ये पता नहीं कि क्या सोचते रहते हो। वो जवाबन मुस्कुराई थी और आजिर कुछ देर बाद वहाँ से इजाज़त देकर बाहर निकल गया और दानियाल फिर किसी सोच में पड़ गया था। वो आजकल मुसलसल आजिर के मुताल्लिक ही सोच रहा था। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार, बस आखिरी बार और शायद पहली बार उससे इजहार तो करना चाहिए ना। इस दिल में, इस नामुराद दिल में ये ख्वाहिश हसरत तो ना रहे कि बिना इजहार के ही मर गया। ना उसके दर पे पहुंचा, ना सजदा किया, बस पत्थर की जबी लिए बुत बना रह गया। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। इस जबी को एक बार उसके दर पे तो ज़रूर लेकर जाऊंगा, बल्कि आज ही जाऊंगा और अभी ही जाऊंगा। आज के बाद कल किसने देखा है भला? कल पे रह जाने वाले लोग खाली रह जाते हैं, और मैं तो हूँ ही खाली हाथ अब, और खाली होने के लिए तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अब उसके दर पे, उसके दिल के दर पे जाना ही बेहतर है। और आज मैं जाऊँगा, हर हाल में जाऊँगा, अभी जाऊँगा और इसी वक्त जाऊँगा। उसने अंधाधुंध सड़कों पे गाड़ी दौड़ाते हुए अचानक गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ मोड़ दिया था और गाड़ी फुल स्पीड पे छोड़ दी। मगर उस वक्त कौन जानता था कि यूं पागलों की तरह ड्राइव करते हुए नबील हयात के रुखसारों पे कितने आंसू बेआवाज़ बहे थे और दिल कितनी बार सहरा में भटके मुसाफिर की तरह बोलाया था। पागल तो वो पहले ही हो चुका था, मगर उस वक्त वो दिलो दिमाग के रविश से सचमुच जनूनी सा हो रहा था। उसके अंदर छुपी सालों की तड़प उसके रोए रोए से नुमायां हो रही थी। वो आज कुछ भी छुपा नहीं पा रहा था, जैसे वो अपने इख्तियार में ही ना रहा हो, उसका अपनी ज़ात से इख्तियार उठ चुका हो। वो बेबस था और इस बेबस और जनूनी सी हालत में वो सीधा अस्पताल जा पहुंचा। नबील भाई, आप खैरियत तो है ना? निगारिश जो जरी के बेड के करीब कुर्सी पे बैठी हुई थी, नबील को यूं अचानक बगैर दस्तक के अंदर दाखिल होते देखकर हैरानी से उठ खड़ी हुई। मैं जरी से कुछ बात करना चाहता हूँ। उसका लहजा और अंदाज ऐसा था कि निगारिश ठटक कर देखने पे मजबूर हुई। जरी से बात करना चाहते हैं? उसे मजीद हैरत हुई। जी हाँ, जरी से बात करना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? आपकी बार उसने इजाज़त तलब करने की फॉर्मेलिटी निभाई। जी कर सकते हैं। निगारिश ने अपने तासुरात कंट्रोल करते हुए हाथ में पकड़ी जरी की डायरी जरी के सरहाने रखी और एक साइड पे होगी। जो भी बात करूँगा ये सुनेगी ना? नबील ने जैसे तसल्ली चाही थी। हाँ, यही तो अफसोस है, सिर्फ सुनती है, बोलती कुछ भी नहीं। निगारिश के लहजे में दुख की चुभन थी। मैं भी नहीं बोलता था, सिर्फ सुनता था, मगर आज यहाँ सुनने के लिए नहीं आया, सिर्फ बोलने के लिए आया हूँ, ताकि मैं बोलूँ और ये सुने। नबील ने जरी की सिमत इशारा किया था, मगर निगारिश उसके तेवर देखकर लरस गई थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक और मोहब्बत इंकशाफ पे आमादा थी। और इंकशाफ जब भी हो, जिस चीज़ का भी हो, हमेशा दहलाई देता है, और इसलिए निगारिश की टहल की थी और उसका दिल भी। नबील भाई, क्या ये सह पाएगी? निगारिश को शुरू से ही शक था कि नबील जरी को चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, स्पेशल फीलिंग्स रखता है, मगर कहता कुछ भी नहीं, इज़हार नहीं करता, डरता है, झिझकता है। लेकिन आज वो सारे डर और सारी झिझक पलाए ताक रखते हुए अपने इज़हार का जुनून उठाए अपने लफ्ज़ों के मोती लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ था। और निगारिश का शक यकीन के सांचे में ढल गया। मैं भी तो नहीं सह पा रहा, इसलिए तो आज सब कुछ कहकर आज़ाद हो जाना चाहता हूँ, उसने कहते हुए एक गहरी सांस खारिज की। तो आप आज़ाद होने के लिए आए हैं? निगारिश ने भी ज़रा तवक्कुफ से सवाल किया। हाँ, दिल पे बोझ उठा कर थक गया हूँ, उसने इस बात में सर हिलाया। तो फिर ये बोझ वो कैसे उठाएगी? आप जानते हैं ना, ये एक ऐसा बोझ है जो ज़मीन भी नहीं सहार सकती। इसके दुख में, इसके हिजर में बंजर बन जाती है, और आप एक बंजर ज़दा ज़मीन को मज़ीद अज़ाब में मुब्तला करना चाह रहे हैं। निगारिश ने दुख से कहा था। नहीं, मैं उसे मज़ीद अज़ाब में मुब्तला नहीं करना चाह रहा, बल्कि ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अकेली बंजर ज़दा नहीं है, और ना ही अकेली बंजर ज़दा है। हम जैसे लोग भी इस अज़ाब का शिकार हैं। हम भी एक अज़ाब झेल रहे हैं, और इस अज़ाब को झेलने के बाद जी भी रहे हैं। इसकी तरह दिल से और दुनिया से गाफिल नहीं हुए। नबील की हर बात में और हर लफ्ज़ में दुखता दर्द था, चुभन थी। निगारिश ने मज़ीद सुना नहीं किया और उसके रूम से बाहर निकल गई थी। और नबील जरी के बेड के पायंती की तरफ खड़ा हो गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था और कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। जरी बेहोश पड़ी थी और नबील होशो हवास में खड़ा था और सोच रहा था कि बेहोश पड़ी जरी से क्या कहे, कहाँ से बात शुरू करे और कहाँ पे बात ख़त्म करे। जबकि जरी मुस्तरब सी हो रही थी कि नबील क्या कहने वाला है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको बिना कहे और बिना सुने निगारिश इतनी परेशान हो गई थी, और उन दोनों के लहजों में दुख हमकने लगा था। नबील, प्लीज़ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों इतने परेशान हैं? क्यों आए हैं यहाँ? जरी उठ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सवाल नहीं कर सकती थी, मगर अंदर ही अंदर परेशान तो हो सकती थी ना, बेचैन तो हो सकती थी। जरी, नबील को शायद उसकी बेचैनी और इज़्तिराब का एहसास हो ही गया था, मगर जरी जो पहले ही बेजान सी पड़ी थी, उसकी इस पुकार पे थक से रह गई। ये क्या?
یہ تو محبت کی آواز ہے، یہ تو عشق کا لہجہ ہے، یہ پکار تو قیامت کی پکار ہے، اس سے کون بچے اور اس کو کون سنے؟ وہ کوئی دلاور شاد تھی جس کا کلیجہ محبت کی آواز، عشق کے لہجے اور قیامت کی پکار پہ ناکام تھا؟ وہ تو موم کا وجود تھی لیکن پتھر ہو کے رہ گئی تھی۔ سنا ہے محبت کی رمز، محبت کا دکھ تم سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے محبت کی رمز اور محبت کا دکھ تم سے کہنے آیا ہوں تاکہ تم سنو اور مجھے علاج بتاؤ، حل نکالو میرے درد کا، میری بے بسی کا اور میری اس مفلوج محبت کا جو تمہارے ساتھ پچھلے 6 ماہ سے اس بستر پہ پڑی ہے اور کوما کا شکار ہے۔ نبیل کی آواز بے حد غمگین رو رہی تھی اور لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ کے پائنٹی والے اسٹینڈ پہ جما دیے تھے جیسے وہ بے بسی کی انتہا پہ کھڑا ہو۔ زری پلیز، اور کچھ نہیں تو مجھے صرف اتنا ہی بتا دو کہ اگر کسی کی محبت کوما میں چلی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ہر سوال ہی جان لیوا تھا اور زری اس کے ہر سوال کے ساتھ مر رہی تھی۔ بولو زری، بتاؤ مجھے، کسی کی محبت کوما میں چلی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس انسان کو مر جانا چاہیے، پگھل جانا چاہیے یا پتھر کا ہو جانا چاہیے؟ نبیل نے زری کے چہرے کی سمت دیکھا جو بظاہر تو بہت پرسکون تھا مگر اندر کہیں طوفان اترے تھے اور اندر کے اس طوفان کو باہر تک آنے میں ابھی کچھ وقت درکار تھا۔ مگر نبیل کو اس وقت کا انتظار نہیں تھا کیونکہ وہ وقت اور انتظار کے اس جملے سے نکل آیا تھا اور اپنے آس پاس کی ہر زنجیر کو جھٹک رہا تھا، جھٹلا رہا تھا۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ تمہارا جواب کیا ہوگا، یہی نہ کہ انسان کو پتھر کا ہو جانا چاہیے، بالکل ایسے جیسے تم ہو گئے ہو، جیسے دلاور ہو گیا ویسے ہی، بالکل ویسے ہی مجھے بھی ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم تینوں کا آپس میں رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم تینوں ایک دوسرے سے محبت کریں اور پتھر کے ہو جائیں۔ تو پھر تم خود سوچو زری کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم دونوں محبت کر کے پتھر کے ہو جاؤ، نبیل حیات محبت کر کے بھی موم کا ہی رہ جائے؟ ہاں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ 2 پتھر لوگوں میں ایک موم کا انسان نہیں رہ سکتا، اگر رہنا ہے تو اسے بھی ان کے بیچ پتھر بن کے رہنا ہوگا۔ اور میں آج یہاں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں بھی آج سے تم لوگوں کی طرح پتھر ہی ہوں اور پتھر ہی کہلاؤں گا، مگر اس پتھر ہونے سے پہلے ایک اعتراف کرنا تھا، ایک حسرت پوری کرنی تھی، سو اس کے لیے تمہاری خدمت میں حاضر ہونا ضروری تھا اور وہ ہو گیا ہوں۔ نبیل نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا اور ذرا توقف کے لیے ٹھہرا تھا۔ زری، اعتراف یہ ہے کہ نبیل حیات کی دل و جان کوئی نہیں، روئیں روئیں کو بھی محبت ہے تم سے، اور حسرت یہ ہے کہ میں اپنا حال کہوں اور تم سامنے بیٹھ کے سنو، اور یہ حسرت اور یہ اعتراف تب سے اس دن میں لیے پھر رہا ہوں جب تم نے پہلی بار انگلینڈ کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا، لیکن اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ تم نے انگلینڈ کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھا بلکہ میرے دل پہ قدم رکھا ہے، جہاں تمہارے آنے سے بہار آ گئی تھی، جہاں تمہارے قدم رکھنے سے محبت کا پودا اگایا تھا، مگر میں نے اس پودے کو ہمیشہ خاموشی سے پالا پوسا اور پروان چڑھایا۔ سوچا عبداللہ نے تمہیں اسٹڈی کے لیے یہاں بلوایا ہے، اب اگر میں اظہار کرتا، اپنی محبت ظاہر کرتا یا پھر اپنی موم کے ذریعے پرپوزل دیتا تو یقیناً عبداللہ تم سے بدظن ہو جاتا کہ اس کے یہاں آتے ہی یہ سب بھی شروع ہو گیا۔ اسی لیے تمہاری خاطر میں نے اپنے دل کو گونگا، بہرا اور اندھا بنا دیا، کبھی کچھ بولا ہی نہیں، کبھی کچھ سنا اور نہ ہی کبھی کچھ دیکھا، بس اس پودے کو پالنے میں لگا رہا جو صرف تمہارے ایک قدم کی مرہون منت میرے دل کی سرزمین پہ اگا تھا، اور اس دھن میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ تمہارے دل کی سرزمین پہ کس کی محبت کے پھول کھل چکے ہیں۔ اگر اس بات کا علم ہو جاتا تو میں اپنے دل سے اس پودے کو بہت پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکتا، مگر افسوس کہ پتہ اس وقت چلا ہے جب اس پودے کی جڑیں میری نس نس میں پھیل گئی اور اس کا درد میری رگ رگ میں بہ رہا ہے۔ میں شکار ہو چکا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، جھلس رہا ہوں، مگر سنبھل نہیں پا رہا، بچ نہیں پا رہا، مر رہا ہوں ہر گھڑی ہر لمحہ، مگر چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اور پتھر ہونے سے پہلے تمہاری محبت سے اور اس پودے کی جڑوں سے آزاد ہو جاؤں، اور میں یہاں آزاد ہونے کے لیے ہی آیا ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج سے نبیل حیات کی پتھر اور اس کے جذباتی پتھر۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں وہی نبیل حیات ہوں، ایک اچھا سا موم کا پتلا۔ اب میں چلتا پھرتا پتھر کا انسان ہوں اور پتھروں پہ کچھ اثر نہیں کرتا، چاہے ہجر ہو، چاہے وصال ہو، چاہے زری ہو، چاہے مومنہ بی بی۔ وہ کہتے کہتے ایک بار پھر ٹھہرا۔ مومنہ بی بی؟ زری کا دل روتے روتے چونکا۔ مومنہ بی بی؟ کیا مومنہ بی بی؟ نبیل آپ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ بتائیے نا، مومنہ بی بی کا ذکر کیوں کیا؟ زری کی خاموشی کر لائی تھی۔ ہاں، مومنہ بی بی۔ نبیل نے یوں اسباق میں سر ہلایا تھا جیسے زری کی خاموشی کی زبان بھی آسانی سمجھ رہا ہو۔ زری، میں نے سوچا ہے کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے تو پھر کیوں نہ ہم لوگ ان کے ہو جائے جن کو ہماری ضرورت ہے، جن کی زندگی ہمارے نام سے ہی سہل ہو جائے گی، جن کو سہارا مل جائے گا، جو سنور جائیں گے۔ نبیل پلیز آگے بولیں، زری کا دل چیخا۔ سو اسی لیے آج میں نے مومنہ بی بی سے شادی کا فیصلہ کر لیا، میں اسے اپنا نام دے رہا ہوں،
اپنے گھر میں جگہ دے رہا ہوں، مقام دے رہا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے دلاور نے علیزے بھابھی کو دیا ہے۔ نبیل نے اچانک اور بے ساختہ وہ بات کہہ دی تھی جو بے جان پڑی زری کو بھی ہلا کے رکھتی تھی۔ ہاں زری، یہ سچ ہے اور یہی حقیقت ہے، وہ کہے یا نہ کہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن وہ بے وفا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے دلاور بے وفا نہیں ہے وہ بے وفا، اس نے وہی کیا جو آج میں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پتھر ہو گیا وہ، مر چکا ہے وہ، لاش گھسیٹ رہا ہے اپنی، جیسے اب میں گھسیٹوں گا، جیسے تم گھسیٹو گی، جیسے عبداللہ گھسیٹ رہے ہیں، ہم سب اپنی اپنی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں زری، اور یہی ہمارا مقصد تھا، اور اب اس مقدر کے ساتھ ہم نے جینا بھی اور زندگی بھی گزارنی ہے۔ نبیل کا لہجہ بھیگنے لگا تھا اور زری کی ہستی تہس نہس ہو گئی تھی۔ زری، اگر میری مانو تو واپس آ جاؤ، واپس ہوش کی دنیا میں لوٹاؤ، یہاں ہوش و آواز میں رہ کر بھی جیا جا سکتے ہیں، یہاں پتھر بن کے بھی جیا جا سکتے ہیں، یہاں کسی اور کا ہو کر بھی جیا جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ محبت نہ ملے تو بستر سے لگ جاؤ، بلکہ ضروری تو یہ ہے کہ تم پھر سے اٹھو، پھر سے حوصلہ کرو اور پھر سے محبت نبھاؤ، کیونکہ محبت میں ہمت ہارنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر محبت میں حوصلہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے رکھا ہے، جیسے دلاورے نے رکھا ہے، ویسے ہی تم بھی رکھو۔ آخر تمہاری محبت کی شدت تو ہماری محبت سے بھی زیادہ ہے، تمہیں تو اور زیادہ حوصلہ رکھنا چاہیے، ہم سے بھی زیادہ۔ نبیل آج جو کچھ من میں تھا وہ سب کہتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھو، میں بھی تو ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دل پہ دلاورے کی دسترس ہے، پھر بھی تم سے محبت کرنا کم نہیں کر سکتا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اب کسی اور کا ہونے جا رہا ہوں، مگر پھر بھی تم سے دل کا تعلق نہیں توڑ سکتا۔ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم کبھی مل نہیں سکتے، پھر بھی جینے کے لیے تیار ہوں۔ مر نہیں سکتا شاید اس لیے کہ جیوں گا تو تم سے محبت کرتا رہوں گا، مر گیا تو تم آنکھ سے اوجھل ہو جاؤ گی، پھر کیسے دیکھوں گا، کیسے چاہوں گا اور کس سے محبت کروں گا۔ وہ بے ساختہ کہتے ہوئے بکھر گیا تھا اور زری کی سانسوں میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ خیر، میں جو بھی کروں یہ میرا مسئلہ ہے، اور تم جو بھی کرو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کا اور کسی چیز سے روکنے کا کوئی حق یا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ سب کی اپنی اپنی زندگی اور سب کا اپنا اپنا اختیار ہے۔ میرے بس میں جو ہے میں وہ کرنے جا رہا ہوں، تمہارے بس میں جو ہوگا تم وہ کر لینا۔ بس میں آج سے آزاد ہوا، میرے دل سے بوجھ اتر گیا کہ میں تمہارے در تک نہیں پہنچا، لیکن دیکھو آج پہنچا بھی ہوں، اظہار بھی کر دیا، اعتراف بھی کر لیا، اور یہ بھی مان لیا کہ زندگی تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی زندگی بسر تو کرنی ہی ہے، اور وہ چاہے مومنہ بیوی کے ساتھ ہو جائے، چاہے کسی اور نسوانی وجود کے ساتھ۔ انسان کی محبت کا پیکر ہی اس کے پہلو میں سجا ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ نبیل نے کہتے ہوئے تلخی سے سر جھٹکا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی بیٹ کی پائنتی سے ہٹا لیے اور واپسی کے لیے ارادہ باندھ لیا، مگر اس کے قدم واپسی کا سوچ کر ہی لرز رہے تھے اور دل سینے کی قید میں بے قراری سے تڑپا تھا۔ I love you زری، I love you so much۔ نبیل کے ہونٹوں پہ یہ ایک جملہ مچلا اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے، مگر پھر وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نبیل! زری کا من اس کے پیچھے بلند آواز سے چیخا تھا، کیونکہ وہ نبیل حیات کے درد کو بہت آسانی سے اور بہت قریب سے سمجھ سکتا تھا، اور اس درد کو سمجھتے ہوئے اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ زری! نگارش اس کی حالت ایک چیخ اٹھی تھی اور اسپتال کا پورا سٹاف جمع ہو گیا تھا۔ مگر نبیل صاحب، آپ تو وہ زری بی بی کو، مومنہ بی بی نے ڈرتے ڈرتے زری کا نام لیا تھا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، مگر اب نہیں، اب میں اپنی محبت اس کے قدموں میں رکھ آیا ہوں، وہ اس کی امانت تھی، اسے ہی دے دی، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو بات کرو۔ نبیل نکاح سے پہلے مومنہ بی بی کی مرضی جاننے کے لیے اس کے بیڈ روم میں آیا تھا اور مومنہ بی بی نے سب سے پہلے زری کا نام لیا۔ صاحب، میری اتنی اوقات نہیں ہے، آپ میری وجہ سے اپنے گھر میں مسئلہ اٹھا رہے ہیں۔ مومنہ بی بی نے کافی بے بسی اور بے چارگی سے کہا، نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسئلے کا حل ہے۔ اپنے باپ سے سارے تعلق ختم کر رہا ہوں، تم سے تعلق جوڑ رہا ہوں، اس سے بڑا مسئلے کا حل اور کیا ہوگا بھلا؟ نبیل بڑے آرام اور پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا اور مومنہ بی بی اس کے سکون کو دیکھتی رہتی تھی۔ لیکن نبیل صاحب، اس نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ آپ کی طرف سے میں ہاں سمجھوں یا نہ؟ وہ دو ٹوک انداز پہ اتر آیا اور مومنہ بی بی بے ساختہ کسی خیال کے تحت رو پڑی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اب کیا ہو گیا؟ نبیل کو الجھن ہوئی۔ نبیل صاحب، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے لیے کسی مہربان فرشتے سے کم نہیں ہیں، میں اس گھر میں رہ کر آپ کی جتنی بھی خدمت کروں وہ بھی میری نظر میں کچھ نہیں ہے، مگر میں نے کبھی بھی اپنے لیے اس مقام کا نہیں سوچا جو آپ مجھے دے رہے ہیں۔ لیکن آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی بھی شریف آدمی مجھے اپنی بیوی بنائے۔ بیویاں تو بہت پاک، صاف اور بے داغ ہونی چاہیے، جبکہ میں تو ناپاک ہو چکی ہوں، داغدار ہو چکی ہوں۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں نبیل صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔
مومنہ بی بی کہتے کہتے یکدم ہچکیوں سے رو پڑی تھی اور نبیل چند ثانیے کے لیے چپ سا ہو گیا۔ مومنہ پلیز چپ ہو جائیے، کسی کی عزت لوٹ جائے یا محبت، حالت دونوں کی ہی ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ میرا حال بھی آپ سے کچھ کم نہیں ہے، دل داغدار ہو یا جسم، بات ایک ہی، آپ میرے جسم کے ساتھ گزارا کر لیجیے گا، میں آپ کے دل کے ساتھ گزارا کر لوں گا۔ زندگی بسر ہونی ہی ہے سو ہو جائے گی، مگر وعدہ کرتا ہوں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بیوی بنا رہا ہوں تو ہمیشہ بیویوں والا مقام ہی دوں گا، عزت کروں گا اور دوسروں سے بھی عزت ہی کرواؤں گا، وہی عزت جو آپ کا اصل حق ہے۔ نبیل نے اسے ہر طرح سے یقین دہانی کروا دی تھی اور مومنہ بی بی نے بالآخر روتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دیا اور نبیل اس کی رضامندی لے کر باہر آ گیا۔ بھائی، مدیہ بڑے اجلت بھرے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، مگر سامنے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھے 3-4 لوگوں کو دیکھ کر اس کے قدم رکے اور نبیل اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ادھر باہر آؤ میرے ساتھ، نبیل اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ لیکن بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ سب کیا ہے آخر؟ مدیہ روحانسی سی ہو رہی تھی کیونکہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہو۔ مدھو میرے ساتھ باہر آؤ پلیز، بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم سے نکل آیا تھا۔ بھائی پلیز نہ کریں ایسا، پلیز نہ کریں، میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی دکھ سے۔ مدیہ نے نبیل کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی تھی۔ وہ صبح سے ہی گھر پہ نہیں تھی، پہلے شاپنگ کے لیے نکلی تھی، پھر عدیل کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں فاروق نیازی اور عابدہ خاتون کے ساتھ بیٹھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک فائزہ بیگم کی کال آ گئی اور جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اس کے بعد اس کا وہاں رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی عجلت میں ریش ڈرائیو کرتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ نہیں، اب نہیں مدھو، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر بھائی وہ زری، مدیہ کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا، اس کا بڑا ارمان تھا کہ زری اس کی بھابھی بنے، حالانکہ اس کا یہ ارمان دلاور کے حوالے سے تھا، مگر جب سے دلاور کے نکاح کا پتہ چلا تھا تب سے یہ ارمان نبیل سے جوڑ لیا تھا، شاید اس لیے کہ اسے یہ بھی ادراک ہو چکا تھا کہ نبیل بھی زری کو چاہتا ہے۔ اس کے دل کا در بند ہے میرے لیے، اور میں اس در پہ لاکھ دستک دوں یا عمر بھر چوکٹ پہ بیٹھ کے انتظار کرتا رہوں، وہ در میرے لیے کبھی بھی نہیں کھلے گا، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے میں پلٹ آیا ہوں، بنا دستک دیے ہی پلٹ آیا ہوں۔ ہاں، فریاد ضرور کیا مگر دستک نہیں دی، نبیل نے مدیہ کو کندھوں سے دباتے ہوئے بتایا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ پلیز بھائی یہ ستم نہ کریں، زری کا انتظار کریں، وہ ہوش میں آئے گی، ضرور آئے گی، آپ یہ جلد بازی مت کریں، مومنہ کی شادی ہم کہیں اور کروا دیں گے۔ مدیہ نے روتے ہوئے التجا کی تھی اور نبیل کے چہرے پہ استہزائیہ رنگ بکھر گئے۔ دیکھو مدھو، اگر مجھے ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ زری میری ہے تو تم یقین کرو میں ساری زندگی بھی اس کے انتظار میں گزارنے سے گریز نہ کرتا، مگر مدھو مجھے یقین ہے کہ زری میری نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کی بھی نہیں ہے، تو پھر میں انتظار کس کا کروں اور کیوں کروں؟ وہ آج ہوش میں آئے یا 10 سال بعد ہوش میں آئے، میں جانتا ہوں وہ تب بھی نبیل حیات کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ جس دل پہ دلاور کی چھاپ ہو وہاں نبیل حیات اثر کر جائے یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، اور ویسے بھی جس دل پہ دلاورے کی چھاپ ہو وہاں نبیل حیات اثر کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، وہ اس کے لیے دھڑکے۔ مجھے کوئی افسوس، کوئی غم نہیں ہے، اس لیے اب تم بھی یہ غم چھوڑو اور دعا کرو میری نئی زندگی کی بہتری اور سکون کے لیے، اوکے؟ نبیل نے اسے کافی نرمی سے سمجھاتے ہوئے اس کے گال تھپکے تھے اور پھر قدم ڈرائنگ روم کی سمت بڑھا دیے تھے، جہاں ایس پی کامران مہدی کے ساتھ ساتھ 2-3 اور لوگ بھی مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے نبیل کا انتظار کر رہے تھے، اور نبیل زری کا خیال ڈرائنگ روم سے باہر ہی چھوڑتے ہوئے اندر آ گیا، جبکہ مدیہ وہیں راہداری میں دو زانوں بیٹھتے ہوئے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ سر مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، یہ زرین ملک ہوش میں آ گئی ہیں۔ ڈاکٹر لودھی نے آئی سی یو سے باہر نکلتے ہی سامنے کھڑے عبداللہ کو بڑی گرم جوشی سے یہ خبر سنائی تھی، اور نگارش کے ساتھ ساتھ عبداللہ کی بھی بے چینی سے آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے ہنوز بے یقینی کا ہی مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی، اللہ نے نواز دی ہے آپ کو، کرم کر دیا آپ پہ۔ ڈاکٹر لودھی خود بھی بہت خوش تھے، اور عبداللہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کے ڈاکٹر لودھی کو گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے اور لہجہ آنسوؤں کے بوجھ سے بھیگنے لگا۔ اللہ یہ خوشی آپ کو مبارک کرے اور مس زرین جلدی سے صحتیاب ہو جائے۔ ڈاکٹر لودھی نے اس کا کندھا دھپکا تھا اور پھر کسی کام کے لیے اپنے اسٹاف کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عبداللہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے فرش پہ ہی سجدے میں جھک گیا اور نگارش بھی اللہ کا شکر بجا لائی۔ نگارش، یہ سب کیسے ہو گیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، جب ہماری ساری امیدیں دم توڑ چلی تھی تب وہ ہوش میں آ گئی۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ کون آیا تھا اس سے ملنے؟ وہ نرس بتا رہی تھی کہ کوئی آیا تھا۔ عبداللہ کو اچانک ہی نرس کی بات یاد آئی تھی اور نگارش عبداللہ کے اس سوال پہ ٹھٹک گئی تھی کہ اسے کیا جواب دے کہ کون آیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو نگارش؟ کہاں کھوئی ہو؟ بتاؤ نا کیا بات ہوئی ہے، کون آیا تھا بھلا؟ عبداللہ نے گمسم سے نگارش کو کندھوں سے پکڑ کر متوجہ کیا۔ نبیل بھائی آئے تھے، اس نے مدھم آواز میں بتایا۔ نبیل؟
अब की बार अब्दुल्ला को हैरत का संगीन झटका लगा। जी, निगारिश ने बमुश्किल कहा। क्या कहा उसने जरी से? अब्दुल्ला का अपना लहजा धीमा पड़ चुका था और आवाज़ कहीं दब चुकी थी। ये बात आप जरी से पूछ लीजिएगा। निगारिश कतरा गई थी और अब्दुल्ला के हाथों की गिरफ्त उसके कंधों पे ढीली पड़ गई और वो मरे मरे कदमों से चलता हुआ पलटकर कॉरिडोर में लगे सोफे पे बैठ गया। उसके दिमाग में साई हो रही थी। वो बातें और वो चीज़ें जो उसने पहले कभी नहीं समझी थी, अब वही बातें और वही चीज़ें लम्हे के हज़ार में हिस्से में ही समझ आ जाती थीं। शायद इसलिए कि अब एहसासात हालात की चोट और ज़रबे खा खा कर हद से ज़्यादा हसास और नरम हो गए थे। नबील यहाँ क्यों आया था, किस वजह से आया था, क्या कहा था, क्यों कहा था, वो ये सब नहीं जानता था। मगर नबील के जाने के बाद जरी की मुंजमद हालत किसी मूज़ और तूफ़ान की तरह बिगड़ गई थी और उसकी तबीयत का बिगड़ना सब कुछ वाज़ेह कर गया। अब मज़ीद सवाल और जवाब करने की या फिर कुछ जानने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए तो उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम कर झुका लिया। दिल से दूर दराज बसे हैं दुनिया दूर दराज, अश्क लहू में घुल मिल जाएं, सीना सिसक सेनाएं, आंसू बेआवाज़, दूर दूर तक रूह में गूंजे खामोशी के साथ, न जाने किस नुक्ते पे जाके खुले गमों का राज। अभी तो है आगाज़ जनी उमड़ी, अभी तो है आगाज़ है दुनिया दर्द न जाने उमड़ी, दिल से दूर दराज। आज न जाने क्या वजह थी कि उसका दिल उदास था और उस उदासी की वजह से तबीयत में खासी सुस्ती खुली हुई थी। वो बेवजह ड्राइंग रूम में दाएं से बाएं टहलते हुए चक्कर काट रहा था और अली से किचन समेट कर बाहर निकली थी कि ड्राइंग रूम में मुस्तरफ से टहलते दिलावर को देखकर उसके कदम रुके और ऐन उसी वक्त दिलावर की भी उस पर नज़र पड़ी और वो ठहर गया। वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आ जाओ। उसने अलीज़े को ड्राइंग रूम में आने का इशारा किया और अलीज़े भी न जाने किस मूड में थी कि उसके एक इशारे पे ही चलती हुई अंदर आकी बैठो। उसने सोफ़े की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप सोफ़े पे बैठी थी और उसके बैठने के बाद ज़रा तवक्कुफ़ से वो खुद भी उसके बराबर और उसके बेहद करीबी बैठ गया था और अपना सर झुका लिया। जिस पे अलीज़े ने सर उठाकर अपने दाएं तरफ बैठे दिलावर को देखा था। वो सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस डार्क ब्राउन चादर कंधों पे फैलाए सर झुकाए बैठा अजीब सी कैफियत का शिकार नज़र आ रहा था। मायूसी और यासीत उसके अंदाज से ही जाहिर हो रही थी और अलीज़े लाशऊरी तौर पे ये जानने की मुंतज़िर होती थी कि आखिर उसे हुआ क्या है, वो क्यों इतना उदास और मुस्तरब लग रहा है। मगर उसे ये भी पता था कि वो उसे बिना पूछे ही सब कुछ बता देगा। अपनी उदासी और अपना इज़्तिराब सब कुछ खोल के सामने रख देगा, सवाए ज़री और बतूल शाह से जुड़े माजी के। और अलीज़े थी कि कभी चाह कर भी उससे उसके माजी के मुतालिक नहीं पूछ सकी थी। हमेशा सवाल होंठों पे आके दम तोड़ देते। हालांकि उसका दिल बहुत चाहता था कि वो ज़री के मुतालिक पूछे और बतूल शाह के मुतालिक सवाल करे, उसके माजी को जाने। मगर उसने कभी इतनी जुर्रत नहीं की थी कि अपनी ज़ुबान पे चलते सवाल उसके सामने रख देती। दिलावर ने हमेशा जो भी उससे कहा था, जो भी शेयर किया था, खुद अपनी मर्ज़ी और अपनी रज़ा से किया था। अलीज़े ने कभी कुरीदने की कोशिश नहीं की थी और उस वक्त भी उनके दरमियान यही सिचुएशन चल रही थी। अलीज़े चुप थी मगर कुछ सुनना चाहती थी और दिलावर भी खामोश था मगर कुछ कहना चाहता था। और उसे कहने और सुनने के चक्कर में कई पल यूं ही सिरक गए थे और बिलाखिर दिलावर की तरफ से ही आगाज़ हुआ। अलीज़े, इंसान जब उदास होता है तो उसके एहसासात और जज्बात इतने नरम क्यों हो जाते हैं? क्यों इंसान पिघले हुए मोम की तरह हो जाता है? क्यों उसे किसी अपने के सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगती है? क्यों दिल चाहता है कि कोई सीने को सहलाए और दिल पे हाथ रखे? क्यों नरम लम्स की तलब हो जाती है? और क्यों इंसान फिर भी अकेले का अकेला ही रहता है? उसने ज़रा सी गर्दन मोड़ते हुए अलीज़े की तरफ देखा था, क्योंकि उदासी में इंसान की ज़ात पे चढ़े सारे फूल उतर जाते हैं। अलीज़े ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया था और दिलावर उसके जवाब पे देखता रह गया। उसकी बात वाकई 100% दुरुस्त थी। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। मैं तो 24 घंटों में 20 घंटे उदास ही रहती हूँ, इसलिए मेरी ज़ात पे फूल भी ज़रा कम ही रहता है। वो ज़रा तल्खी से मुस्कुराई थी और एक बार फिर दिलावर पे नज़र डाली। अलबत्ता तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी ज़ात पे 20 घंटे फूल ही चढ़ा रहता है। सिर्फ 4 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें वाकई सिर्फ तुम ही नज़र आते हो और इन 4 घंटों में तुम अगर मुझे बुलाओ भी तो मैं चुपचाप आकर तुम्हारे बराबर सोफे पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि उदासी के इन 4 घंटों में तुम्हारी साथ पे कोई फूल नहीं होगा और तुम अना के नहीं बल्कि पसपाई के घेरे हुए होगे। और पिस्पा हुआ शख्स की आंखों में ऐसा असर होता है कि मुकाबिल घायल हो जाता है, किसी बात से इनकार नहीं करता, फ़ौरन मान जाता है, जैसे अक्सर मैं मान जानती हूँ, यानी तुम्हारे देखने से ही घायल हो जाती हूँ।
अलीज़े की बातें अब गहराई लिए हुए होती और दिलावर सोचता रह जाता कि ये सब अलीज़े कह रही है। वो अलीज़े जिसे बात करते हुए भी डर लगता था, वो अलीज़े जो हम वक्त खौफ के हसार में रहती, वो अलीज़े जिसे बात करना ही नहीं आती थी, जो मासूमियत और नासमझी का पेकर थी। तुम उदास होती हो तो क्या दिल चाहता है तुम्हारा, क्या करने की ख्वाहिश होती है? दिलावर अभी भी गर्दन तिरछी किए उसे ही देख रहा था। दिल चाहते है तुम्हें जान से मार दूं, अलीज़े ने उसकी आंखों में देखते देखा। इसके अलावा अपने पापा से मिलने को दिल चाहता है उनके सीने से लग के बहुत ज़्यादा रहूं, वो भी जो उसके दिल में था सब साफ साफ बता रही थी। हाँ, ये तो इसी वक्त हो सकता है ना जब तुम मुझे जान से मार दो, इसीलिए चाहती हूँ ना कि तुम्हें जान से मार दूँ, तुम्हें मार दूंगी तो उनसे मिलूंगी ना, तो फिर मार क्यों नहीं देती? दिलावर ने बेचैनी से कहा, मगर अलीज़े जवाबन चुप रही। वो बहुत कुछ कह देती मगर कहने को दिल नहीं चाहा था। बोलो ना अलीज़े, तो फिर मार क्यों नहीं देती? दिलावर ने पास बैठी अलीज़े का हाथ पकड़ना चाहा था मगर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। अलीज़े, दिलावर ने उसे पीछे से आवाज़ दी, लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं, बल्कि ड्राइंग रूम से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ती थी। उसका रुख बेडरूम की तरफ नहीं, ऊपर छत की तरफ था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके पीछे बेडरूम में ज़रूर आएगा, इसलिए वो ऊपर छत पे आ गई और दिलावर चंद सानी के लिए यूं ही जू का त्यों बैठा रह गया। फिर अचानक न जाने मन में क्या समाई थी, एक झटके से वो खुद भी उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे ही बाहर निकल आया, लेकिन उसका रुख अपने बेडरूम की तरफ था, जहाँ आकर उसने अपने ब्रीफ केस से अपना रिवॉल्वर निकाला और उसमें से गोलियां चेक करते हुए बेडरूम से निकलकर ऊपर छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अलीज़े, उसने छत पे पहला कदम रखते ही अलीज़े को पुकारा और रेलिंग पे दोनों हाथ जमाए घर की बैक साइड की तरफ देखती अलीज़े ने उसकी आवाज़ पे एक गहरी सांस खींची थी, मगर पलट कर उसे देखा नहीं। अलीज़े, बात सुनो मेरी। दिलावर ने करीब आकर उसे बाजू से पकड़कर झटके से अपनी सींग मोड़ा। तुम्हारा दिल चाहता है ना कि तुम मुझे जान से मार दो, ये लो, ये पकड़ो और मार दो मुझे। उसने अलीज़े के हाथ में पकड़कर रिवॉल्वर उसके हाथ पे रख दिया और अलीज़े मलकजे से अंधेरे में भी अपने हाथ पे रखे रिवॉल्वर को देखकर कांपी। अलीज़े, देख क्या रही हो? अपना शौक पूरा करो और मुझे जिंदगी के अजाब से आज़ाद कर दो और खुद भी आज़ाद हो जाओ। दिलावर ने उसे कंधों से थाम कर झिंझोड़ा था। अलीज़े, सोचो मत, मेरा रिवॉल्वर लोडेड है, खाली कर दो इसे, मेरा सीना हाजिर है। उसने उसे हर तरह से उकसाने की कोशिश की थी, मगर अलीज़े उससे थप्पड़ या कोई मुक्का तक नहीं मार सकती थी, गोली मारना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो कर भी लें, चाहत जैसी भी हो कब पूरी होती है भला? उसने इस्तेज़ाइया से अंदाज में कहकर सर झटका। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर वार करो, दिलावर ने अजीब जनून खेजी से कहते हुए उसके हाथ में पकड़े रिवॉल्वर की नाल अपने सीने पे रख ली। मगर मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से नहीं रंगना चाहती, तुम्हारा कत्ल मेरे सर होगा। मैं अपना कत्ल तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम मुझे जबरी रजा से मार दो। वो तो जैसे अभी खड़े खड़े उसके हाथों मर जाने के लिए तैयार था। मैं तुम्हें अपनी दुआ से मारना चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि तुम मर जाओ। अलीज़े ने इंतहाई सफाकी का मुजाहरा किया। हाँ अलीज़े, ये क्यों नहीं कहती कि मुझे मारने के लिए तुमने हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, तुम्हें भी उस पिंजरे और सयाद से मोहब्बत होगी, अब उड़ना तुम भी चाहो तो उड़ नहीं सकती। दिलावर ने उसे दोनों कंधों से थाम कर उसके सामने उसके अंदर की कैफियत बयान की, मगर अलीज़े उसकी बात पे नजरें चुरा की। मेरी मजबूरी और मेरी बेबसी को मेरी मोहब्बत मत समझो ड्राइवर, मुझे इस पिंजरे से मोहब्बत हो सकती है लेकिन इस सियाद से नहीं। उसने जहर खून से लहजे में कहते हुए नफी में सर हिलाया और दिलावर ने उसके इनकार पे उसे अपने करीब कर लिया। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, उसने बेहद बोझल से अंदाज में कहते हुए अलीज़े को अपने दोनों बाजुओं के घेरे में ले लिया था और अलीज़े उसके हसार पे लरज़ उठी। उसका ऐसा लम्स अलीज़े के लिए बिल्कुल नया था। मगर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो, मेरे इतने करीब कि तुम्हारे दिल की धड़कन मेरे दिल की धड़कन लगने लगे। वो उसे रफ्ता रफ्ता अपने बाजुओं में भेज रहा था और उसके बाजुओं में लिपट कर अलीज़े बिल्कुल ही चुप हो गई, बिल्कुल छुप गई। दिलावर के कंधों और बाजुओं पे फैली चादर अलीज़े को भी ढांप चुकी थी। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, मेरे आसपास रहा करो। दिलावर की आवाज़ भीगने लगी थी और अलीज़े ने उसे पीछे हटाने की एक भरपूर सही की। प्लीज़ अलीज़े, बस कुछ देर। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था, वो किसी एहसास में डूब रहा था, वो पिघल रहा था। मगर अभी 2-4 मिनट ही गुजरे थे कि घर के गेट पे नबील की गाड़ी का हॉर्न बजा और दिलावर के बहके और बेबस से एहसास फिर से ठिकाने पे आके वो चौंक गया। नबील इस वक्त? वो बेसाख्ता अलीज़े से अलग हुआ और अलीज़े भी एकदम चौंकी थी। नबील भाई? उसे भी काफ़ी हैरत हुई। हाँ वही है, तुम नीचे बेडरूम में चलो, मैं उसे देखता हूँ, दिलावर उसे कहते हुए बड़े सोच और परेशान से अंदाज में सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मगर न जाने किस ख्याल के तहत वो जाते जाते फिर रुक गया और पलट कर दोबारा अलीज़े की सिम देखा। वो वहीं खड़ी थी जहाँ दिलावर ने
उसे खुद से अलग किया था। इसलिए वो दोबारा पलटा और उसके करीब आ गया और अलीज़े के सामने रुकते हुए उसका खूबसूरत और दिलनशी चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मेरे अंदर की उदासी और मेरी ज़ात की तन्हाई को मेरे नफ्स की कमज़ोरी मत समझना। मैं नफ्स के हाथों कमज़ोर और मजबूर होने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कभी हासिल किया भी तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी रज़ा और तुम्हारी इजाज़त से करूँगा। तुम्हारी इजाज़त के बगैर कभी कुछ भी नहीं होगा। तुम बेफिक्र हो, इतना बेलगाम नहीं हूँ मैं। अपने नफ्स को लगाम डालना और उसे खींच के रखना मुझे अच्छी तरह आता है, इसलिए जो भी करूँगा तुम्हारी चाहत से और रज़ा से ही करूँगा। फिलहाल रिलैक्स रहो, यू डोंट वरी, ओके। वो बड़े तहम्मुल और बड़े ठहराव से उसे एक भरपूर तसल्ली से नवाज कर उसके दोनों रुखसारों को अपने हाथों से थपकता हुआ पलट गया, लेकिन चंद कदमों के फासले पे जाकर फिर ठहर के और एक बार फिर अलीज़े की तरफ पलटा और उसके इंतहाई करीब आ रुका। और हाँ, अपने ज़हन में ये सोच कभी मत लाना कि मैं शायद किसी और के तसव्वुर या किसी और की तलब में तुम्हारे करीब आता हूँ, बल्कि यह सोचना कि मैं तुम्हें अपनी ज़ात का हिस्सा समझकर तुम्हारे करीब आता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की ज़ात के बटे हुए हिस्से अच्छे नहीं होते। इस तरह इंसान बिखर के रह जाते हैं। इसलिए मैं भी ये हिस्से समेटना चाहता हूँ, यकजा होना चाहता हूँ। इस तरह बिखरा हुआ नहीं रहना चाहता, और समेटने के लिए ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। मियाँ बीवी की गुर्बत एक दूसरे के लिए काले जादू की तरह होती है। जितना अमल तसलसल से होगा उतना ही असर शदीद होगा। लिहाजा मियाँ बीवी का एक दूसरे की गुर्बत में रहना ही बेहतर होता है। उस वक्त उन दोनों के दरमियान ये लम्हा बहुत ही नाजुक लम्हा था, इसलिए दिलावर नहीं चाहता था कि उस लम्हे उस नाजुक सी लड़की के नाजुक से जज्बात को कोई ठेस पहुंचती या उसकी सोच किसी गलत सेंस में जाती। इसीलिए वो इतनी परेशानी और उजलत भरे एहसास के बावजूद जाते जाते भी बार बार ठहरा था। तो फिर तुम उदास क्यों थे? अलीज़े का सवाल बहुत ज़्यादा मासूमियत लिए हुए था। अपनी तन्हाई की वजह से, अपने अकेलेपन की वजह से, अपनी बिल्कुल खाली और सपाट ज़िंदगी की वजह से। मगर जब तुम पे नज़र पड़ी तो ख्याल आया कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली नहीं है, क्योंकि इसमें तुम मेरे साथ हो हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए दिल चाहा कि तुम्हारे वजूद में अपने आप को तलाश करूं, तुम्हें दिल की गहराइयों से छूकर और सीने में छुपाकर महसूस करूं कि तुम्हारे दिल में मैं भी धड़कता हूं या नहीं। मगर अभी दिल की धड़कन धड़कना शुरू हुई थी कि एक दूसरे से अलग होना पड़ गया। दिलावर को जैसे अफसोस हुआ था, मगर अलीज़े उसे हनूस से अब तक खड़ी देख रही थी। क्या देख रही हो? उसने उजलत में भी सवाल कर डाला और अलीज़े चेहरे पर इस्तेज़ा लेकर रह गई। बताओ ना। हाँ, बस ये देख रही हूँ कि इस वक्त वाकई तुम्हारी ज़ात में कोई खोल नहीं है या मेरी गलत फहमी है। अलीज़े उसे उस मलकजे से अंधेरे में भी बगौर देख रही थी। ये तुम्हारी गलत फहमी नहीं है, बल्कि ये वही 4 घंटे हैं जिनमें किसी भी इंसान की ज़ात में कोई खोल नहीं होता, और इस वक्त मेरी ज़ात में भी कोई खोल नहीं है। दिलावर ने वाकई उसे सच बताया था और अलीज़े उसके सच पे चुप हो गई। लेकिन इससे पहले कि दिलावर कुछ और कहता, इतने में गुल सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गई। साहब, वो नबील साहब और मोमना बीबी आपसे मिलने के लिए आए हैं। गुल ने आकर इतला दी थी, और नबील के साथ साथ मोमना बीबी का सुनकर दिलावर तशवीश से ठटका। मोमना बीबी भी साथ आई हैं, वो खुद कलामी के से अंदाज में कहता हुआ फिर अलीज़े की तरफ मतवज्जे हुआ। ठीक है, तुम नीचे चलो, मैं भी जा रहा हूँ। गुल, तुम अलीज़े बीबी के साथ जाओ। वो गुल को इशारा करते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला गया और अलीज़े उसकी पुश्त देखती रह गई।